जय जगन्नाथ। कवि तथा पंडित जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लेखि किपरि प्रभुंकर भेटी देबे बोली विचार करू करू तांको एक बुद्धि दिशिला। से केन्दुलीर बुणाकार मानक प्रार्थना करी कहिले, तुम्भे माने बांधरे नाना कारुकार्य फुटाई पारुछ। ये गीत गोविंद पवित्र कथा मु लेखि अछि। ये ग्रंथरे श्लोक गुड़िक आपण माने बुणी पारिले से दिव्य वस्तु मु जगन्नाथंकर चरण रे समर्पण करंती। बुणाकार माने ही महनीय प्रस्ताव रे निजर कर्म कृतांत देवे हेबो बोली बुझी पारी कहिले, देव तुम्भे आंभ तंतशाला रे बसी गीत गोविंद पदे पदे बोलुथिब। आंभे माने 12 अध्याय जाक धीरे धीरे बुणुथिबु। पवित्र राधाष्टमी दिन नुआ कंतरे गीत गोविंद बुणा आरंभ हैला। माघ मास पर्यंत बुणा चलीथिबा बेले प्रतिदिन जयदेव पोथी धरी गीत गोविंद गान करुथांती। 12 लागी सज बुणा होइथाय। एहीपरि करू करू कंसारपि संसार वासना बद्ध शृंगालम राधा माधवाय हृदये तत्याज ब्रज सुंदरी। श्लोक बुणा चलीथिला बेले यह अपूर्व घटना घटिला। श्लोकटी बोला चलीथिला बेले जयदेव भावादेश ही पदटी गान करू करू मूर्छित होइगले। बुणाकार माने सेहिटारे बुणा कार्य बंद करी जयदेवंकर चेता फेरिबा पर्यंत अपेक्षा करिबा को बाध्य हेले। एही समय जने ब्राह्मण जोड़ा छड़ई को करताल रूपरे बजाई बजाई मुहरे कंसारे रपि संसारे श्रृंखलार मधुर पद गाई गाई आसी पहुंची गले। बुणाकार माने आश्चर्य होई भाविले, जयदेव गोसाई द्वारा लिखित यही पद ब्राह्मण शिखिले किपरि? ये तो संपूर्ण अप्रकाशित गीत गोविंदर मधुर तथा मनमुग्ध पद। बुणाकार माने ब्राह्मण को पचारिले, गोसाई आपण ये पद पाइले कौठू? ये तो जगत जयदेव गोसाईंकर पद। ब्राह्मण गोसाई हसी हसी कहिले, आंभे परा जयदेवंकर बड़ भाई, आंभ को कोन गीत गोविंद अजणा? गीत गोविंद बुणी एही पदरे बंद करिछि परा। बुण बुण मु गान करुछि, जयदेवंको पठा नाही। तार भाव तुटिले से आपे आप उठिब। यह कही षढ़ई बजेई बजेई करी से पर पद गाइबा को लागिले। बुणा चलिला। केते समय परे चली गला परे खंडार खट खट शब्द बड़ भाईकर मधुर गीत गोविंदर गान रे मंत्रमुग्ध होई उठू उठू बड़ भाई षढ़ई दुईटी तले रखी पलाई गले। चारिआडे खोजा चलिला, हेले बड़ भाई को केही पाइले नाही। प्रकृत रे जयदेवंकर केही बड़ भाई नथिले। प्रभु निजे गीत गोविंद गाइबा को आसीथिले बोली समस्ते जानी गले। बड़ भाई अंतर्ध्यान होई जिबा परे समस्त निज जगन्नाथ आसीथिबा जानी बुणा कार्य रे उत्साहर सह लागि पड़िले। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गीत गोविंद बुणा सरू सरू आषाढ़ मास पाखे आसिला। इच्छा थिला श्रीगुंडीचा यात्रा दिन 12 लागी सहज सज गीत गोविंद गीतकादी प्रभुंकर चरण रे भेटी देव। तेने राजसी स्वप्न हैला। राजन जयदेव गीत गोविंद पाठ खंडुआरे बुणी भक्ति रे धोई भाव चंदन भक्ति पुष्प लगाई सजाई रखिछि, ताकू मगाई आण। मो अणसरे दरबी अंगरे पिंधिबी। एही आज्ञानुसारे परीक्षा दौड़ी गले। बुणाकार नायक हरिहर बुणाकार को भेटी जानिले जे शतकु शत गीत गोविंद 12 अध्याय 12 लागी सज रूपरे प्रस्तुत होई रहिछि। राजा आज्ञारे ताहा केन्दुली ठारू जयदेव नरहरि बुणाकार
ନାୟକ ସହ ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ରରେ ମହା ସମାରୋହରେ ପୁରୀ ଅଣାଗଲା। ସାଇ ମହାପାତ୍ର ତାହା ଜୟଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଅଣସରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ସେଦିନ ଖଳିଲାଗି ଏକାଦଶୀରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଜୟଦେବ ତାଟି ଦୁଆରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଂସାରେ ରପି ରସ ସଂସାର ପଦ ଗାଉଥାନ୍ତି। ରାଜା କୋଳ କରି ଧରିଥାନ୍ତି। ରାଜା ଜୟଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଧନ୍ୟ ଜୟଦେବ, ତମ ଯୋଗୁ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ଜୟଦେବ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କିପରି ଷଢ଼େଇ ବଜେଇ ବଜେଇ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦ ଗାଉଥିଲେ କହିବାରୁ ରାଜା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଣାକାର ମାନେ ବୁଣି ପାରିବେ, ତେବେ ଇଏ କଂସାରେ ରପେ ସଂସାର ପଦଟି ବୁଣିଲେ ତାହା ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ। ପୁଣି ଶୁଣି ରଖ ବିଷୟୀ ପରିଚାର ଗଣ, ଅଣସରରେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପଢିଲେ 12 ଲାଗି ଲୁଗା ପ୍ରଥମେ ଲାଗି ହେବ। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ବାଜି କେନ୍ଦୁଲିରୁ ଏହି ଶାଢ଼ୀମାନ ଆସିବ। ସେଦିନ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ପାଟ ଯଥା ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କୁ ପାଟ ଯଥା ପିନ୍ଧାଉଥିବ। ହେମନ୍ତ ବିଧିରେ 12 ଲାଗି ସଜ ଲାଗି ହେବ। ଇଏ ସାଧାରଣ ବୋଲି ନ ଭାବିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଣସର 10ମୀ ଦିନ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇବା ପୌରାଣିକ ସେବକ, କେନ୍ଦୁଲି ବୁଣାକାର ନାୟକ, ଦରଜୀ ନିଯୋଗ ନାୟକ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ 12 ଲାଗି ସଜ ଲାଗି ବେଳେ ବରଣ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ଭଳି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ବ୍ୟତୀତ ବଡ଼ସିଂହାରରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରାଜାଜ୍ଞାରେ ନିଷେଧ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଉକ୍ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଙ୍କିତ ଖଣ୍ଡୁଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡୁଆ ବଡ଼ସିଂହାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଚ୍ଛାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲା ହେବା ପରି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ବିଧି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଅଛି। ଏହିପରି ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଅଶେଷ ପ୍ରୀତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଷ୍ଣବ କବି ମାଧବୀ ଦାସୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ସେ ଜଗମୋହନ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଙ୍ଗ, ସାକ୍ଷାତ ବଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେ ହରି ନୀଳାଦ୍ରି ଭବ୍ୟ ବିଭବ, ପହୁଡ଼ କାଳରେ ପ୍ରେମ ରୋମାଞ୍ଚରେ ରାଧା ନାମ ଅଙ୍ଗେ ଝଡ଼ି, ପ୍ରେମ ପୁଲକରେ ଗଜଦନ୍ତୁ ବର ପଲଙ୍କେ ଥାନ୍ତି ପହୁଡ଼ି, ଶ୍ରୀଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାନ୍ତ ପଦାବଳି ଖଣ୍ଡୁଆରେ ରାଧା ନାମ, ପ୍ରେମର ଅଙ୍ଗରେ ଧରି ରସ ଭରେ ବିଳାସ କରନ୍ତି ହରି, ସେହି ରାଧା ନାମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟ ଧାମ ଖଣ୍ଡୁଆ ମମ ଶିରେ ଥାଉ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାମ ଜିଭାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇର ଜୀବନ ଯାଉ, ମାଧବୀ ଦାସକୁ ବାନ୍ଧବୀ ବିଚାରି କରୁଣା କର ଶ୍ରୀ ହରି, ତବ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତୁଳସୀ ମୋ ଶିର ଭୂଷଣ କରି।